إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Alors bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les élèves de la deuxième année du cycle collégial. Alors on est toujours dans la séquence 2, l'oral, donc présenter oralement des journaux à travers leur édito. Page 33. Alors بالنسبة لهاد الدرس هذا غادي نشوفوا كيفاش نبريزونطيو كيفاش نقدموا واحد لو جورنال، كيفاش نقدموا المواضيع اللي غادي يهضر عليها هذا الجورنال هذا، يعني à travers l'éditorial. À travers l'éditorial. قلنا بأن l'éditorial c'est un article qui figure sur la une d'un journal. تفهمنا؟ وهاد l'éditorial كيعطينا la vocation du journal وكيهضرنا على la thématique. Donc voilà. Alors prenez maintenant la consigne que vous avez dans la page 33. Alors هنا عندكم vous allez présenter oralement à vos camarades l'un des 3 journaux à travers leur édito. هنايا غادي تبريزونطي oralement يعني شفويا الأصدقاء ديالك l'un des 3 journaux à travers leur édito. بالنسبة لي جورنو اللي كيهضروا عليهم هنايا هما لي جورنو que vous avez déjà vu. ناخدو اكزومبل هذا تفهمنا ديفيرونس، وغناخدو j'enquête pour vous هذا تفهمنا. alors ça c'est les deux هادون هما اللي غادي نبريزونطيو داكور. alors نبداو بهاد ليكزومبل هذا اللي عندكم هنايا. alors مثلا باش نبريزونطيو هاد لو جورنال شنو غادي نقولوا؟ مثلا نعطيكم هنا اكزومبل، نقدر نبداو بلو نون دو جورنال، نقولوا مثلا نعطيكم لا فراس اللي ممكن تبداو بها، نقولوا مثلا ديفيرونس اي دو روتور. مثلا نقدر نبداو بهاد لا فراس مثلا نقولوا cher ami bonjour, je vais essayer de vous présenter le journal de mon école. Donc Différence, c'est le premier journal scolaire édité spécialement pour vous. C'est un journal qui traite beaucoup de sujets, comme par exemple les voyages, les jeux, les fiches cuisine, de la mode, et mélange des cultures. On va parler aussi de nos voyages, nos errances, d'accord. Voilà, مثلا وتقولوا في التالي j'espère que ce journal vous surprendre par la vérité de ces sujets. مثلا deuxième exemple مثلا غنقولوا c'est مثلا j'enquête pour vous est un journal scolaire. Voilà, نقدر نقولوا مثلا le nouveau numéro de j'enquête vous centré sur des sujets d'actualité de notre collège, comme par exemple les voyages en Provence, comme des recettes. Aussi, il va parler du poisson d'avril, donc aussi du voyage, de concours kangourou, des attentats à Bruxelles. C'est un journal ce journal مثلا contient des sujets intéressants sur le racisme. مثلا donc ce journal est incomparable مثلا. وقدرت تساليو مثلا بالتالي nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. فوالا دونك هادشي مثلا هذا هو سي جوست ان اكزومبل تفهمنا. دونك كتحاولوا تبريزونطي اورالمون هذا لو جورنال هذا. Voilà, donc c'est un journal scolaire édité par les élèves du collège c'est un journal qui parle de هنا غادي تستعملوا داك les expressions اللي قريتو في présenter. Comment présenter quelque chose, un fait, une idée. Il s'agit de, c'est, parle de, traiter de. تفهمنا. دونك هادوك هما هذا هو الدور داك اللي لي زيكسبريسيون اللي قريتهم باش تبريزونطيو بهم. تقولوا مثلا c'est un journal scolaire. Il contient des rubriques sur مثلا le voyage, sur les actualités du collège, sur les vidéos, sur ainsi de suite. Ça c'est juste un exemple. وكتبقى لا بريزونطاسيون كل واحد كيفاش كيدير لا بريزونطاسيون.